جو بندہ اندھیروں کی گہرائیوں میں ہو، جسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہو میں کیا کروں، زندگی کہاں جا رہی، اسے اس کا ورد کرنا چاہیے بہت زیادہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا، مایوس نہیں ہوئے ابلیس کی طرح۔ ابلیس مایوس ہو گیا، اسی لیے اس کا نام ہے ابلیس، دا ہوپ لیس ون، مایوس ہو چکا ہے وہ، ورنہ اصل نام تو اس کا عزازیل ہے۔ ابلیس کا مطلب ہے مایوس ہو چکا ہے وہ۔ لیکن انبیاء مایوس نہیں ہوتے تھے۔ کامیاب بندہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، چاہے حالات کیسے مرضی ہو۔ کیوں؟ اسے پتا ہے کہ میں کس کی عبادت کرتا ہوں، جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی پتا بھی نہیں گرتا، اللہ کو پتا ہے۔ پتے کا اللہ کو پتا ہے کہ پتا کہاں گر رہا ہے، تو آپ کے غم کا اللہ کو نہیں پتا، آپ کی مشکل کا اللہ کو نہیں پتا؟ کیا خیال ہے؟ پتا ہے نا؟ اگر پتا کیا ہے؟ بے جان چیز۔ اگر پتے کا اللہ کو پتا ہے کہاں گر رہا ہے، تو آپ کے غم، آپ کے آنسوؤں کو بھی اللہ کا پتا ہے۔ لیکن اگر مدد مانگی جائے تب۔ تو یہ جی ہماری فورتھ ہیبٹ۔ یہ آپ دیکھیں کچھ لوگ جو ہے وہ بالکل تب گیو اپ کر دیتے ہیں جب بالکل کامیابی ان کے قریب ہو، تب وہ گیو اپ کر جاتے ہیں۔ تو ایسا ہمیں نہیں بننا، ہمیں چلتے رہنا ہے، دوڑتے رہنا ہے، مشکلات کا مقابلہ کرتے رہنا ہے، کھڑے ہونا ہے، چیلنجز کو فیس کرنا ہے۔ چونٹی اگر کسی راستے سے گزر رہی ہو اور آپ اس کے سامنے اپنی انگلی رکھ دیں، تو وہ آپ کی انگلی اٹھانے کا انتظار نہیں کرے گی، بلکہ اپنا راستہ بدل کر اپنی منزل مقصود کی طرف چل پڑے گی۔ تو چونٹی سے سیکھنا چاہیے، چاہے اس کے سامنے رکاوٹ آ جائے، وہ اپنے مشن سے نہیں ہٹے گی، اپنے فوکس سے نہیں ہٹے گی، اس نے وہیں جانا ہے۔ جتنی مرضی رکاوٹیں کھڑی کر دیں اور راستہ بدل کے دوسری طرف چلی جائے گی۔ یہی اسی طرح مسلمان ہوتا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ انسان کی نیچر بتاتے ہیں، سائیکالوجی بتاتے ہیں، نفسیات انسان کی کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں لا یسام الانسان من دعاء الخیر وان مسہ الشر فیئوس قنوط۔ اللہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے جب اس کو اچھائی پہنچے تو بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اسے کوئی شر چھو لے، کوئی مشکل آ جائے، تو اسی وقت مایوس ہو جاتا ہے، گیو اپ کر دیتا ہے کہ میری زندگی برباد ہو گئی، میرے ہی ساتھ یہ کیوں ہوا، میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں۔ بھائی انبیاء نے کیا کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، ان کا کیا قصور تھا کہ ان کے بیٹے بھی جو ہے وہ جو ہے ان سے چھین لیے گئے، وفات ہو گئی، بیوی جو ہے اس کی وفات ہو گئی جب شیب ابی طالب میں تھے، اتنی مشکلات میں انہوں نے زندگی گزاری۔ تو بات یہ نہیں ہوتی قصور، بات یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے جتنی محبت کرتے ہیں اس کا اتنا امتحان لیتے ہیں۔ کیوں؟ ایک تو اس کے گناہ معاف کرنے کے لیے، دوسرا اسے کمانڈو بنانے کے لیے۔ کمانڈو کی ٹریننگ سخت ہے، سولجر کی ٹریننگ آسان ہے۔ جس سے جتنا بڑا کام لینا ہے اس کو اتنی مشکل میں ڈالنا، اسے کھلے میدان میں چھوڑ دینا کہ چلو مقابلہ کرو، سیکھو۔ تم نے سکھانا ہے، لوگوں کو سکھانا ہے آگے جا کے۔ جب تک تمہیں خود نہیں پتا ہوگا غم کیا ہوتا ہے، تم لوگوں کو کیا سکھاؤ گے غم کیا ہوتا ہے؟ تو اس لیے یہ چیز مایوس ہونے والی نہیں ہے، یہ خوشخبریاں ہیں۔ صحابہ پہ مشکل نہیں آتی تھی، پریشان ہو جاتے تھے کہیں اللہ تو نہیں ناراض، بیمار نہیں ہوتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے کہیں اللہ تو نہیں ناراض۔ لیکن ہم بالکل الٹ، تھوڑی سی مشکل آئی اسی وقت ہمت ہار کے بیٹھ گئے، اللہ سے شکایت، اللہ سے شکوے شروع اور اللہ سے ناراضگیاں شروع، نمازیں بھی کم کرنا شروع کر دیں۔ جبکہ سورہ انبیاء میں اللہ انبیاء کی ایک کوالٹی بتاتے ہیں، یہ بھی سکسیسفل لوگوں کی کامیابی ہے کہ جب ان پہ مشکل آتی ہے وہ مزید پکے ہو جاتے ہیں عبادات میں۔ یہ ہے سکسیسفل لوگ۔ ہمارا بالکل الٹا حساب ہے، جب مشکل آتی ہے سب سے پہلے نمازیں افیکٹ ہوتی ہیں، سب سے پہلے عبادات افیکٹ ہوتی ہیں، اس کے بعد جو اللہ سے ناراضگیاں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے ایکٹیو شکوہ۔ ایکٹیو شکوہ کیا ہے؟ منہ سے یہ کہنا کہ بس اللہ نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا۔ ایک پیسو شکوہ ہے۔ پیسو شکوہ چھپا ہوا شکوہ۔ چھپا ہوا شکوہ کیا ہے؟ گناہ کرنا اور سوچنا کہ میں اللہ کو یہ گناہ کر کے نا میں اللہ سے مقابلہ لگا رہا ہوں۔ انسان ایسے کرتا ہے، یہ پیسو شکوہ ہے۔ تو بہرحال ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں، ناشکریاں ہوتی ہیں۔ یہ چیز ناکام لوگوں کی نشانی ہے۔ اپنے آپ کو نقصان پہنچا کے کس کا نقصان کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کا تو نہیں کر رہے، اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ ڈپریشن لے کے، پریشانی لے کے، ٹینشن لے کے، کس کا نقصان ہے؟ آپ کا نقصان ہے۔ کسی کے بارے میں بغض رکھ کے، بھائی کس کا نقصان ہے؟ کسی کے بارے میں برا خیال کر کے آپ کا نقصان ہے کہ اس کا نقصان ہے؟ آپ کا نقصان ہے۔ آپ اپنی پرسنالٹی ڈیمیج کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو اذیت دے رہے ہیں۔ اس کے بارے میں برا سوچیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ بجائے کہ اذیت دینے کے آپ اللہ پہ چھوڑیں کہ اللہ سب دیکھ رہے ہیں۔ یہ چیز ہے، یہ آیت سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ دیکھیں، یہ چھوٹا سا ننھا سا پودا یہ اتنا کمزور ہے کہ اس پہ اگر میں پاؤں رکھ دوں تو اس کو روند سکتا ہوں۔ آپ سوچیں کہ اتنی سخت زمین کو پھاڑ کے ننھا سا پودا کیسے باہر آ گیا۔ اللہ مثالیں پیش کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کون ہے جس نے بیج میں سے اس پودے کو نکال کے سخت زمین سے نکال کے ابھارا؟ کون ہے؟ اللہ۔ تو ہم کمزور ہیں، انسان کمزور ہے، اس ننھے پودے کی مانند ہے، لیکن
मुश्किलात से, सख्त जमीन से कौन फाड़ के निकालेगा इंसान को भी? अल्लाह। ये मिसालों सोचना चाहिए। अल्लाह ने मिसालें ऐसे नहीं दी कि पहचानो मुझे मैं कौन हूं। इस नन्हे से पौधे को निकाल दिया इतनी सख्त जमीन से फाड़ के, और ये जमीन का सीना चीर के फाड़ के निकल आया। तो मैं तुम्हें भी मुश्किल से निकालूंगा, तुम्हें भी बुरे हालात से मैं निकालूंगा, बिल्कुल इसी तरह। लेकिन मेरे ऊपर तवक्कुल करो, मुझे पहचानो मैं हूं कौन, मेरे से मदद मांगो, लोगों के पास मत जाओ। अल्लाह कहते हैं कि कौन है जो बंजर जमीन को जिंदगी देता है? कैसे देता है? बारिश बरसा के। बंजर जमीन, डेड अर्थ, मुर्दा जमीन को अल्लाह जिंदगी देता है। तो क्या अल्लाह आपके मुर्दा हालात को जिंदा नहीं कर सकता? क्या अल्लाह आपके मुर्दा रिलेशनशिप्स को जिंदा नहीं कर सकता? क्या अल्लाह आपके वो चीजें जो बिल्कुल खत्म होती नजर आ रही उनको दोबारा जिंदगी नहीं दे सकता? दे सकता है, लेकिन मदद मांगने की जरूरत, उधर जाने की जरूरत है। ये आप देखिए, ये एक केविन कार्टर एक फोटोग्राफर था साउथ अफ्रीका का। इसने 1993 में पिक्चर खींची थी अफ्रीका में। ये बच्चा मरने जा रहा है। अफ्रीका में आपको पता है गुर्बत कितनी है, बीमारियां कितनी है, खाने पीने को कुछ नहीं होता है। बच्चा मरने जा रहा है और वो जो गिद्ध है वो उसका वेट कर रही है, कब ये मरेगा और कब मैं इसे खाऊंगा। उसने ये फोटोग्राफ खींची और अगले साल फ्रांस में एक कॉम्पिटिशन हुआ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फोटोग्राफ्स का, और उसमें इसको पहला इनाम मिला केविन कार्टर को। लेकिन 4 महीने बाद उसने खुदकुशी कर ली, केविन कार्टर ने, डिप्रेशन की वजह से। उसके माइंड से सीन ही नहीं जाता था कि यार देखो ये बच्चा अब मर रहा है, इसके पास खाने को नहीं है, घास खा रहा है, और वो वहां पे बैठा है कि कब मरेगा तो मैं इसको खाऊंगा। इस वजह से उसके माइंड से चीज नहीं जाती थी, उसने खुदकुशी कर ली। दिखाने का मकसद ये है कि हम कितनी नाशुक्री करते हैं। क्या हम इसकी जगह हैं? हम पे तो थोड़ी सी मुश्किल आती है, हम कहते हैं बस खत्म, जिंदगी बर्बाद हो गई, औलाद ने जो है वो बस दुख दिए सारी उम्र, मेरे साथ ये क्यों हुआ? आप इसकी जगह भी तो हो सकते थे ना, लेकिन है आप इसकी जगह, तो शुक्र करना चाहिए, बजाय के हर वक्त मुंह पे शिकायत। भाई शुक्र अदा करें, शुक्र गुजारी अपनाएं। ये सीरियन कपल है एक, ये 4 बच्चे हैं इनके, 4 बच्चे अपाहज। अब इनका ख्याल रखने के लिए कितनी तकलीफ होती होगी इन्हें। ये एक तो इनके बच्चे अपाहज, दूसरा रेफ्यूजीज हैं, सीरिया से भागे हैं, उधर वहाँ जंग चल रही है, खाना जंगी है वहाँ पे, टर्की में आके एक खैमे में रह रहे हैं। तो ये शिकायत नहीं कर सकते अल्लाह से? क्या हमारे ऊपर इतनी मुसीबत आई है कि हमारे 4 बच्चों का अपाहज होना, अबनॉर्मल होना, या आप सोच सकते हैं कितना बड़ा इम्तिहान है। अनप्रोडक्टिव हैं बच्चे, कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन वो सब्र कर रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे साथ ये तो नहीं किया ना अल्लाह ने, तो शुक्र गुजारी करनी चाहिए। ये हमारी जो हो गई 4 हैबिट्स। अच्छा ये वीडियो प्लीज चलाइएगा। अच्छा ये आप देखिए, इससे आपको क्या समझ लगती है? ये जो बॉल है जो रुकावटों के थ्रू जा रहा है, प्लीज फिर स्टार्ट कीजिएगा एक बार। एक बिल्कुल सीधी रोड पे जा रहा है, एक रुकावटों पे जा रहा है। पहले कौन सा पहुंच गया? ज्यादा तेज कौन सा है? जिनमें रुकावटें हैं। इससे समझिए जिंदगी के चैलेंजेस को, डिफिकल्टीज को, कि अल्लाह हमेशा आपकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा सीन क्रिएट करते हैं सिर्फ किस लिए कि आप उस जगह जल्दी पहुंच जाएं, आप उस जगह जल्दी कामयाबी पा लें। ये भी तो एक पर्सपेक्टिव है ना लाइफ का, बजाय कि ये सोचना कि नहीं लाइफ स्मूथ होगी तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। नहीं। 5वीं हैबिट, आखिरी हैबिट, 4 हो गई हमारी। पहली थी कूलू कौलन सदीदा, दूसरी थी सिर्फ अच्छे अल्फाज बोलो, तीसरी थी सिर्फ अल्लाह से अपने गम शेयर करो, अल्लाह से बातें करो, अल्लाह के पास जाओ, चौथी थी कभी भी हिम्मत मत हारो, मायूस मत हो, मायूसी कुफर है, मायूसी गुनाह है, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। 5वीं है जी मूव फॉरवर्ड, आगे चलो। और बहुत से लोग ये नहीं करते। बहुत से लोग जिंदगी पता है कैसे गुजारते हैं, आधी जिंदगी उनकी इस गम में गुजर जाती है जी कि मेरे माजी में क्या हुआ, यही सोच सोच के अपने आप को हलाक कर लेते हैं। माजी में ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मैं ऐसा कर लेता तो वैसा हो जाता, काश मैं ये ना करता तो ऐसा ना होता। आधी जिंदगी उनकी गुजर जाती है मुस्तकबिल सोचने में, इस तरह ख़त्म हो जाते हैं। आधी जिंदगी माजी सोचने में, आधी जिंदगी मुस्तकबिल सोचने में। अल्लाह ने क्या कहा कुरान में? अल्लाह ने कहा मा साबा मिन मुसीबतिन फिल अर्ज़ वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताब मिन क़ब्ल अन नब्रअहा इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। अल्लाह कहते हैं कि कोई ऐसी मुश्किल नहीं तुम पे आती हत्ता ये कि अल्लाह ने वो लिख छोड़ी है। कहाँ पे? लोहे महफूज में। और ये हम तुम्हें इसलिए बता रहे हैं, अल्लाह कहते हैं हम तुम्हें इसलिए बता रहे हैं ताकि तुम गम ना करो। जब तुम पे कोई मुश्किल आ जाए या जब तुम कोई चीज़ ना हासिल कर सको तो गम ना करो, हो सकता है उसमें बेहतरी हो अल्लाह की तरफ से बहुत ज़्यादा।
लेकिन हम इन चीज़ों को नहीं समझते। आप सोचें क़यामत वाले दिन हमें एक वीडियो दिखाई जाए और उस वीडियो में हमें दिखाया जाए कि भाई तुम यहाँ जाना चाहते थे ना और तुम यहाँ नहीं गए, तुम्हारा वीज़ा नहीं लगा, या तुम जो है फलाने से शादी करना चाहते थे, नहीं हुई ना, या तुमने ये चीज़ मांगी थी तुम्हें नहीं दी गई ना, तो आओ तुम्हें वीडियो दिखाते हैं कि अगर तुम्हें वो चीज़ दी जाती तो फिर तुम्हारे साथ क्या होता। और फिर हम शर्मिंदा हो जाएंगे, फिर हम कहेंगे वाकई ये तो अल्लाह की हिकमत है, हमें वो चीज़ नहीं मिली। ये वीडियो प्लीज़ प्ले कीजिएगा। ये वीडियो आप देखिए, एक बच्ची है, ये इंडिया में एक सीसीटीवी कैमरा फुटेज से रियल वीडियो जो है वो कैप्चर की गई है स्ट्रीट में। आप गौर से देखिएगा इस वीडियो को और उसके बाद मुझे बताइएगा आपको क्या समझ होता है। एक छोटी सी बच्ची जा रही है, इसको कोई नहीं देख रहा। ये एक ब्लाइंड मोड है, ब्लाइंड मोड पे नजर नहीं आता गाड़ी वाले को मोड़ मोड़ते हुए कि आगे क्या है। अब देखिए बच्ची जा रही है, इसको ठोकर लगेगी, ये इसको ठोकर लगी और अब आप कुदरत का करिश्मा देखिएगा कि ऊपर से गाड़ी गुजरी और वो बच्ची जो है खड़ी हो जाएगी, उसको कुछ भी नहीं होगा। जी, अब इस वीडियो से आपको क्या समझ आई? मुझे ये समझ आई कि कभी कभी अल्लाह हमें जिंदगी में ठोकर दिलवाते हैं, मुश्किल लाते हैं हमारी जिंदगी में, हमें सबक सिखाते हैं। क्यों? कि हम एक बहुत बड़ी मुश्किल से बच सकें। ये बच्ची अगर सीधा जा रही होती तो गाड़ी ने सीधा इसको हिट करना था और इसकी मौत हो सकती थी, लेकिन अल्लाह ने इसे ठोकर दिलवाई, गाड़ी इसके ऊपर से गुजरी और एक बहुत बड़ी मुसीबत से बच गई। लेकिन इंसान जो है ये चीज़ें नहीं समझता। इंसान जो है ना, उसका विजन बहुत नैरो होता है, वो फौरन से नाज शिकवा करना शुरू होता है, क्यों ऐसा क्यों हुआ। ये इससे आप समझिए कि अल्लाह ने आप पे कोई मुसीबत लाई है, ये वजह, और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। जो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा अल्लाह उसको मजीद नवाजेंगे। ये एक मकड़ी आप देख रहे हैं, एक मक्खी लगी हुई है एक जगह पे। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। इशफाक अहमद का आप सबने नाम सुना होगा, बड़ा अच्छा लिखते हैं। वो कहते हैं कि मैंने अपने पोते को उठाया हुआ गोद में, तो पोते को मैंने कहा कि बेटा देखो बाहर बारिश हो रही है, बाहर कितना सब्जा है, खिड़की के बाहर देखो और एंजॉय करो वेदर को। तो कहते हैं मैंने देखा कि उसकी नज़र एक ही जगह लगी हुई, एक ही जगह टिकी हुई है खिड़की पे, और बड़े खौफ से वो देखी जाए। मैंने कहा बेटा वहाँ क्यों देख रहे हो, बाहर देखो, तुम्हारा इंतजार कर रही है ये हरियाली, ये बारिश तुम्हें वेलकम कर रही है। उसने कहा नहीं दादा ये क्या है, खिड़की पे क्या लगा है? उन्होंने कहा क्या लगा है, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। उसने कहा नहीं आप देखें। कहते हैं मैंने देखा तो वहाँ मरी हुई मक्खी जमी हुई थी। मैंने कहा बेटे तुम्हें मरी हुई मक्खी नजर आ रही है, तुम्हें बाहर का सीन नजर नहीं आ रहा? कहते हैं कि उस बच्चे ने, छोटे से बच्चे ने मुझे एक चीज सिखाई। वो चीज क्या है जी, कि हम इस बच्चे की तरह, जिंदगी हमारा इंतजार कर रही है, जिंदगी की अपॉर्चुनिटीज हमारा खिड़की की दूसरी साइड पे इंतजार कर रही हैं। बारिश, हरियाली, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की मगफिरत का वादा, रिस्क। लेकिन हमारी नज़र उस मुश्किल पे ही पड़ी हुई है जो मुश्किल हम पे आई हुई है। हमारी नज़र जो है हमारे माजी पे ही है, उस मरी हुई मक्खी पे है जो मर चुकी है, माजी गुजर चुका है। हमारी नज़र उस मरी हुई मक्खी पे कि नहीं ये क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। साबित ये हुआ कि अल्लाह कहते हैं कि आगे चलो, छोड़ो माजी में जो हुआ मुझे सौंप दो। जो हुआ उसका एक मकसद था, तुम्हारी कुछ कोताहियां थी, कुछ मैंने इम्तिहान लिया तुम्हारा, कुछ तुम्हें सिखाने की कोशिश की। नाउ मूव फॉरवर्ड, आज पे फोकस करो, आज, टुडे मैटर्स। पास्ट को छोड़ो, फ्यूचर को छोड़ो। माजी गुजर गया, मुस्तकबिल किसके हाथ में है? अल्लाह। आपको नहीं पता कल आपने जीना है कि नहीं जीना है, छोड़ो आज पे फोकस करो रोजाना। मुस्तकबिल किसने देखा? आज से शुरू करो, इंप्रूव योरसेल्फ। आज से तहैया करो, मैंने ये करना है।